Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so let's continue our lesson with metallic bond. Okay, so firstly, please refer to this slide. Okay, we can see here I have three blocks of metals, right? Okay, so when the metals are heated, okay, bila metal ini dipanaskan, the metal will melt. Metal melting. Metal itu akan leburlah ataupun dia akan cair. Okay, so how this process occur? Macam mana ini boleh berlaku? Okay, so apa sebenarnya yang ada ataupun intermolecular forces yang wujud uh, dalam metal atoms? Okay, so this some information for you. Okay, before we go further on metallic bond. Okay, metals have metallic structure where atoms are closely packed with each other. So kita tahu metal ini kalau dia wujud dalam keadaan solid, okay, dia mempunyai metallic structure. Okay, metallic structure and the atoms are closely packed with each other. Maksudnya kalau kita ingat balik apa kita belajar dulu, bagaimana susunan atom dalam solid, okay, atoms are closely packed, tersusun dengan teratur dan padat. Jadi kita pernah belajar ni dulu kan di awal-awal pembelajaran sains ataupun chemistry lah. Okay, so sama juga untuk metal. The atoms are closely packed. Okay, a metallic bond is formed from the electrostatic attraction between the positively charged metal ions and the sea of delocalized valence electrons. Jadi ni sekarang, bila kita bercakap pasal metal, okay, kita kena tahu tentang metallic bond. Okay, metallic bond. So basically secara asasnya metallic bond itu adalah electrostatic attraction between positively charged metal ions and the sea of delocalized electrons ataupun delocalized valence electrons. Jadi ini kita akan bincang lebihlah selepas ini. Dan metals also have very high melting and boiling point because they have strong metallic bond. Jadi metallic bond ni, metallic bonds are very strong. Okay. Sebab itu kebanyakan metals dia mempunyai very high boiling point. Kalau dia punya melting point tu dia agak moderate to high melting point. Okay, kenapa metals mempunyai very high melting and boiling point? Mesti ada sebab. Dia mesti dikaitkan dengan the strength of metallic bond. So, jadi kita akan belajar lebih detail selepas ini. Okay, so you may refer to your lecture notes 4.5 metallic bond. Okay, metallic bond is the electrostatic attraction between the positively charged metal ions and the sea of delocalized valence electron. Sea of delocalized. Sea itu maksudnya lautan. Lautan electron valence yang delocalized. Delocalized ni maksudnya dia tak static dekat satu-satu tempat. They are mobile. Okay? Elektron itu, valence electron itu mobile, sentiasa bergerak-gerak. So itu masuk delocalized. Okay. The electron C model, okay, bila kita sebut the electron C ataupun C of delocalized electron ini, okay, the best way to explain the electron C model adalah menggunakan metallic bond. Okay, ataupun the best way to explain the metallic bond adalah dengan menggunakan electron C model. Okay, jadi kita akan gunakan contoh sodium dan magnesium terlebih dahulu untuk discuss tentang metallic bond yang wujud dalam sodium atom and magnesium atom. Okay, so for example, the first diagram is the electron C model for sodium metal. Okey, jadinya sekarang secara asasnya tadi kalau saya kata susunan particles dalam sesuatu metal dia adalah closely packed. Macam inilah tadi tersusun rapat dan padat lah. Okey. Tetapi bila kita bercakap pasal metal dan metal itu kena tahu dia mempunyai metallic bond yang very strong. So macam mana kita nak gambarkan ataupun kita nak describe metallic bond yang wujud dalam sodium metal? Kita boleh gunakan namanya electron C model. Jadi ada cara pelajar mesti tahu macam mana nak lukis electron C model. Okey. So, kalau you tengok kat sini, kita boleh lukis lah. Saya tunjukkan cara nak lukis. Basically, you buatlah macam ni.
Okay, satu kotak ni. Okay, so sodium plus kat sini, ini merujuk kepada nukleus. So kalau Mg2 plus nukleus bagi magnesium. Sebab itu tadi kalau kita tengok dia punya statement kat sini, dia adalah the electrostatic attraction between positively charged metal ions ataupun nukleus tu dengan valence electron yang mobile tadi. Jadi kalau you refer kepada gambar rajah ini, yang sodium plus, magnesium 2 plus itu mewakili nukleus. Okey, jadinya sekarang awak lukis paling sikit lah. Paling sikit awak lukis 9. 9 nukleus. Tapi mesti Na+, sodium plus, Na plus ataupun Mg2 plus. Okey, so you buatlah macam ni tadi. Macam gambar rajah tu, 9, paling sikit 9 lah. So you boleh buat dia berterabur tapi tak terlalu rapat dan padat. Okey, so kalau you tengok kat sini, tak muat lah pula kan. Okey, kejap saya padam. Okey, so buat betul-betul lah ya. Okey, sodium ion, sodium ion, sodium ion. Okey, sekarang setiap maksudnya setiap satu Na plus itu dia mewakili nukleus satu sodium metal. Jadi setiap satu sodium metal itu dia akan contribute dia punya valence electron. So we know that sodium atom has one valence electron. Jadi kalau kita lukis 9 nukleus, maksudnya mesti ada delocalized valence electron ini, yang warna elektron yang warna biru tu yang sentiasa bergerak-gerak ini mesti ada 9. Sebab satu sodium ion, satu sodium atom dia ada satu valence electron. Jadi you kena lukis 9 elektron itu berterabur lah macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, letak je mana-mana 9. Okay. Jadi, apa yang berlaku dekat sini, the electrostatic attraction antara positively charged of the metals, ions, okay, dengan delocalized valence electron itulah yang akan menghasilkan metallic bond. Jadi disebabkan you kena faham elektron ini, valence electron itu yang kita panggil mobile electron, dia tak statik kat situ saja. Dia sentiasa bergerak-gerak. Jadi maksudnya bila elektron tu bergerak berhampiran dengan nukleus yang lain, maka wujudlah metallic bond. Okey. So, kalau untuk magnesium atom, magnesium metal, okay, kalau you lukis 9, magnesium 2 plus lah dia punya nukleus kan. So setiap magnesium atom dia ada 2 valence electron. Jadi maksudnya you kena lukis 9 kali 2 mesti ada 18 elektron untuk magnesium. Sebab dia mesti directly proportional. Okay, in the solid state. Okay, in the solid state, the metal atoms are packed as close as possible. And all metal atoms in the sample contribute their valence electron to form an electron C that is delocalized over the entire solid. So ini tadi saya dah terangkan. Okay, jadi kena ingat dia punya electrostatic attraction between the positively charged nucleus ion, okay, dan juga dia punya valence electron itu yang kita panggil dia elektron C ataupun mobile electron akan menghasilkan metallic bond. Okay, next. Okay, metallic bond form from the electrostatic attraction. Ini pun saya dah terangkan tadi. Between the positively charged metal ions ataupun kita panggil dia nuclei and the C of delocalized valence electron. Okay, boleh rujuk penerangan tadi lah. And the sea of valence electrons ataupun mobile electron tu tadi, dia acting as glue. Dia berperanan macam seolah-olah gam. Okay, bonding the positive ions which would otherwise repel each other. Maksudnya, kalau kita refer kepada gambar rajah elektron C ni, ataupun elektron C model ni, kalau tak ada elektron valence electron yang delocalized ni tadi elektron tu, maksudnya nanti sodium ion dengan sodium ion charge yang sama, dia akan saling tolak menolak. Tapi bila wujudnya valence electron yang delocalized ini, maka wujudnya attraction. So dia seolah-olah macam gam lah, acting as glue, yang mana wujudnya attraction ataupun bond kat situ, yang kita panggil dia metallic bond. Okay. Jadi saya harap you fahamlah statement yang ada dalam you punya lecture notes itu. Okay. Dan kita boleh teruskan. Okay, let's continue with the properties of metals. Okay, sifat-sifat logam. Okay, so bukan sifat, properties ni macam ciri, ciri-ciri metals. Okay, sebenarnya kita dah nampak benda ni dalam kehidupan seharian kita.
where the first one adalah lustrous. Okay, metals are lustrous in appearance. Okay, maksud lustrous tu apa? You tengok metal shines, kan? Metal itu berkilat-kilat. Jadi itu salah satu dia punya properties ataupun ciri. Okay, metals also bend or dent rather than crack or shatter. Maksudnya bend ataupun dent boleh dibengkokkan ataupun dilentur. Kita tak pernah jumpa kan crack. Mana ada metal itu crack ataupun shatter, berderai. Dia lebih kepada, you nampak gambar raja ini, lebih kepada it could be bent or dent. Boleh dibengkokkan ataupun dilentur. Okay, malleable. Okay, malleable ni maksudnya it could be flattened into sheet. Dia boleh dijadikan kepingan pula. Kan kita ada apa ni contohlah macam kalau kita tengok gold bar tu kan. Sebenarnya boleh ditukarkan kepada kepingan emas. Lepas tu boleh pula bertukar bentuk. Malleable ni maksudnya dia boleh bertukar bentuk kan. Apa boleh kata metals can be deformed and change into shapes. Dia boleh berubah-ubah bentuk je lah bila kita kenakan satu force. Okay, ductile. Okay, ductile it could be pulled into wires. Maksudnya metal juga boleh ditukarkan ataupun kita boleh tarik menjadikan wire. Alright, and it conduct heat and electricity well in both the solid and liquid state. Jadi maksudnya kalau kita tengok dalam fenomena seharian, when one end of a solid metal is heated, katalah hujung sesuatu metal itu kita panaskan. Okay, jadi apa yang berlaku, lama-lama keseluruhan metal itu kita akan rasa panas kan. Sebab berlakunya heat transfer kat situ. The heat is transferred by means of the mobile electron. Jadi peranan mobile electron ataupun delocalized electron itulah yang menyebabkan metals can conduct heat and electricity well in the both solid and liquid states. Okay, jadi properties of metals ini sebenarnya ada kaitan dengan apa tu tadi, metallic bond dan juga dia punya mobile electron. Okay, seterusnya. Next, we will continue with the strength of metallic bond. What are the factors that affect the strength of metallic bond? So, there are two factors. Okay, number one is number of valence electron. And the second factor is size of atoms. Okay, size of atom ni maksudnya metal atoms. Okay, so kita tengok yang pertama, macam mana number of valence electron affect the strength of valence electron. If the metal has ataupun contains more valence electron, kalau sesuatu logam itu mempunyai lebih banyak valence electron, it shows that the metal contains more delocalized valence electron. Maksudnya kalau dia mempunyai lagi banyak valence electron, itu menunjukkan dia akan mempunyai more delocalized electron dalam electron C model dia tadi. Okay, so when the atoms or metal atoms contains more valence electron, the attraction between the positive ions or nuclei and the localized electron becomes stronger. Therefore, stronger metallic bond will be formed. Nampak itu kaitan dia. Jadi kalau kita lihat contoh kat sini, since the number of valence electron of sodium atom is 1, okay, and the number of aluminium atom 3. Kalau kita tahu, kita ingat balik kan, aluminium atom valence electron dia 3. Jadi since number of valence electron of aluminium is more compared to sodium metal, it shows that the delocalized valence electron for aluminium is more compared to sodium. Nampak statement pertama ni kan? Kalau dia ada banyak valence electron, menunjukkan aluminium tu juga mempunyai lebih banyak delocalized valence electron. Jadi, attraction antara aluminium positive ion ini dengan delocalized valence electron tu lagi kuat sebab lagi banyak metallic bond can be formed. So, stronger metallic bond, maksudnya kita boleh katakan metallic bond of aluminium is stronger compared to metallic bond in sodium. Okay, that is the first factor. Okay, the second factor is size of atom. So, if the metal atom has smaller size, kalau dia mempunyai size yang lebih kecil, kita kena ingat bahawa dia punya attraction tu adalah antara nukleus. Nuklei ini maksudnya nukleus. Okay, dan juga delocalized
elektron. Delocalized elektron ini adalah valence elektron. Jadi kalau metal atom itu mempunyai saiz lebih kecil, maksudnya tarikan antara nucleus with positive charge tadi dengan delocalized valence electron become stronger, and thus it will form stronger metallic bond. Okay, if you refer to this example, okay, dalam table ni ada satu data. Okay, you can see here ini adalah metal yang across a period. Period 3. Okay, number of valence electron per atom for sodium 1, magnesium 2, aluminium 3. So, kalau you nampak dekat sini, dari segi data, MP tu adalah melting point, BP adalah boiling point. So, you can see here, moving from sodium to aluminium, the melting point increases and the boiling point also increases. So, kenapa itu berlaku? Apakah faktor dia? Adakah number of valence electron ataupun size of atoms? Okay. So, kalau you tengok kat sini, okay, across a period ini, yang sangat ketara adalah different in number of valence electron. Jadi, kita boleh katakan aluminium has stronger valence electron, aluminium has stronger metallic bond compared to magnesium and sodium because aluminium has more valence electron. Okay, and it has more delocalized valence electron. Therefore, aluminium has stronger metallic bond compared to others. So that's why aluminium has higher boiling point. Tapi kalau kita nak bercakap pasal size of atom ini, kita akan tengok going down a group yang sama. Contoh kalau kita nak compare antara lithium dengan sodium, they are in the same group. So number of valence electron dia sama, tapi size of lithium smaller compared to sodium. Jadi the attraction between the positively charged ions iaitu nukleus itu dengan delocalized valence electron dalam lithium lebih kuat berbanding sodium. Jadi of course kita akan lihat di sini bahawa lithium akan mempunyai higher boiling point. So you may check data daripada mana-mana reference. Okay. Baik, seterusnya. Okay, why most solids? Why most maksudnya metals Why most metals are solid with moderate melting point and much higher boiling point? Okay, so kena baca betul-betul kenapa kebanyakan metal adalah solid. Yang solid tu adalah mempunyai melting point yang sederhana, tetapi boiling point dia agak tinggi. Okay, so bila kita bercakap pasal melting point, okay, melting point of metals usually adalah moderate. Okay, because the attraction between movable cations ataupun nuclei itu tadi and the mobile electron ataupun the delocalized valence electron need not be broken during melting. Okay, maksudnya sekarang apa yang kita boleh katakan kat sini, during melting, the bonds are not overcome. Maksudnya metallic bond, metallic bond itu tidak perlu diatasi ataupun diputuskan semasa melting. Okay, sebab dia hanya bertukar fasa. Kalau melting ni daripada solid kepada liquid kan. Tapi dalam keadaan liquid tu masih ada lagi metallic bond. Okay, jadi that's why dia punya dia punya metallic bond itu tidak perlu diputuskan ataupun need not to be broken during melting. Okay. Tetapi untuk boiling point, kalau untuk boiling point dia agak tinggi. It is higher because it requires each cation ataupun nuclei itu tadi, nukleus yang bercas positif itu tadi, and the mobile electron to break away from the others. Maksudnya perubahan fasa untuk boiling adalah daripada liquid kepada gas, vapor. Jadi maksudnya untuk dia bertukar kepada vapor tu tadi, the metallic bond must be broken ataupun mesti diatasi, must be overcome during boiling. So that's why boiling point of metal biasanya very high. Okay. The metallic bond is strong enough to resist separation of the atom. Metallic bond itu sendiri memang dah cukup kuat. So untuk dia nak separate kan sodium atoms ke, magnesium atoms ke, aluminium atoms tu tadi, antara atom tu tadi, dia agak sukar. Jadi higher energy is needed to overcome the metallic bond. So that's why kebanyakan metal mempunyai boiling point yang sangat tinggi. Okay, next. Okay, next kita ada why metals are malleable and ductile. Kenapa kebanyakan metal adalah malleable and ductile? Maksudnya boleh bertukar bentuk. Okay, maksudnya boleh jadi kepingan, flatten into sheets ataupun it could be pulled into wire.
Okay, metal atoms form metallic bonds to many neighbors. Okay, ni sangat jelas lah. When a piece of metal deform by a hammer, the metal ions nuclei slide past each other through the electron C to new position. Okay, katakanlah saya ada seketul metal kat sini. Saya kenakan satu daya external force. Saya ketuk je lah. Okey, apa yang berlaku, kita akan perasan bahawa ketulan logam itu ataupun let's say saya ada kepingan logam. Okey, dia akan berubah bentuk saja, kemik ke apa kan. Jadi maksudnya apa? Kenapa dia hanya berubah bentuk? Because the metal ions nuclei slide past each other. Maksudnya nukleus ini nukleus ataupun nuklei bagi metal itu, and then kat dalam ni sebenarnya ada delocalized of valence electron sebenarnya, dia tak tunjuk kat situ. Jadi apa yang berlaku bila kita ketuk, dia hanya beralih kedudukan. Tapi delocalized valence electron ataupun mobile electron tu ataupun elektron C tu masih ada lagi. Jadi metallic bond masih lagi wujud. Apa yang berlaku adalah mereka cuma beralih kedudukan. Okay, changes in the position of the metal ions brought about reshaping the metal. Maksudnya perubahan kedudukan metal ions tu tadi menyebabkan metal itu berubah bentuk accommodated by redistribution of valence electron. Selarilah dengan setiap nukleus ataupun setiap atom metal itu akan menyumbang semula valence electron. Jadi maksudnya valence electron tu tak pergi mana. Ada lagi kat situ. So metallic bond masih lagi wujud. Sebab metallic bond adalah electrostatic attraction antara nuklei ini tadi dengan delocalized valence electron. Okay. Ionic compounds crack due to electrostatic force. Okay. Kalau kita tengok ionic compound pula, contohnya garam, salt. Kalau kita tahu, kalau kita ingat balik, ionic compound ni dia punya susunan. Particles dia masih ions, alternate antara satu sama lain. Anion dengan anion. So kalau saya ketuk kat situ, katalah saya ada ketulan garam kan, garam yang saya ketul tu, saya ketuk, apa yang berlaku, dia akan cracks, dia berderai, dia hancur kan. Kenapa? Sebab bila kita berikan external force ataupun kita ketuk, apa yang berlaku, dia memang slide past each other. Ion-ion tu tadi akan beralih kedudukan, tetapi ada sebahagian tu yang cas yang sama akan macam ni, cas yang sama ni bersentuhan kan, berjumpa. Jadi cas yang sama akan menolak, jadi that's why dia akan cracks ataupun berderai lah. Sebab tu kita nampak dia tak berubah bentuk pun, dia akan terus hancur je. Okay, itu antara kenapa metals adalah malleable and ductile. Okay, and why metal conduct heat and electricity well in both the solid and liquid state? Because dia ada metal atoms, because the metal atoms have mobile electron, yang kita panggil dia electron C tadi, yang sentiasa bergerak-gerak, yang main peranan untuk transfer the heat. Haba itu dia mengalami perpindahan tenaga ataupun haba melalui mobile electron tu tadi. Okey, jadi saya dah ajar tentang metallic bond. Okey, tapi dalam soalan tutorial kita ni ada satu soalan, okey, yang ini kan. So yang ini ni bila you nak jawab, you kena faham satu konsep dulu. Okay, konsep yang you kena fahami ni sebenarnya saya dah send dalam group notanya, additional notes. Saya harap pelajar tengok. So kalau tak tengok lagi, tengok kat sini. Okey, bila kita nak cakap pasal trends of melting point and boiling points across period 3. Okay, macam tajuk periodic table tapi bukan. Kita nak cakap pasal intermolecular forces sebenarnya. Okay, kalau kita nak bincangkan melting points or boiling points across period 3. Okay, so you tengok pada data ini, kita tak boleh kata moving from sodium to argon, melting point increase ataupun melting point, boiling point increase. Tak boleh cakap macam tu sebab mula-mula nampak macam increase. Tapi kalau you tengok tiba-tiba negatif kan, data tu negatif. Jadi kenapa macam tu? Jadi the different, maksudnya bila kita nak membincangkan pasal melting point, boiling point, kita mesti tengok kepada first intermolecular forces lah. Tapi kalau kita tengok data ini, kenapa ada irregularity? Yang pertama mungkin dipengaruhi oleh faktor type of chemical bond ataupun strength of chemical bonds. Mungkin ada yang ada covalent bonds, ada metallic bond, itu contohnya lah. The structure of the molecule itself pun mempengaruhi dan juga the types of intermolecular forces. Okay, sekarang kita tengok 3 elemen yang pertama across period 3. Sodium, magnesium and aluminium. They are metal. So, sodium to aluminium, bila kita cakap pasal sodium, magnesium, aluminium,
they are metals. So, since they are metal, they have metallic structure. Okay, kalau dia adalah metal, adalah metallic structure, maksudnya dia akan form metallic bond. Metal has positive metal ions attracted to the electron C which form the metallic bond. Konsepnya kalau dia metal, dia mesti ada metallic bond. Okay, the strength of metallic bonding tu tadi kita dah belajar. Dipengaruhi oleh berapa factors? There are 2 factors. Okay, apa dia? Yang pertama adalah number of valence electron. Okay, yang kedua adalah mungkin juga adalah size of atoms. Okay, the strength of metallic bond kalau kita tengok across a period ni sangat ketara dipengaruhi oleh number of valence electrons. Okay, and to melt or boil, the metals need to overcome the strong metallic bond. Jadi apa-apa hal pun, kalau dia nak, katalah kita bercakap pasal boiling point, dia perlu overcome the metallic bonds. Okay, yang sangat kuat itu. The more the valence electron of the metals, the stronger the metallic bond and the higher the boiling point ataupun melting point. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua kita tengok pula silicon. Okay, silicon. So, silicon ini, it has network covalent structure. Nampak? Silicon has network covalent structure. Okay, so kenapa silicon itu mempunyai network covalent structure? Jadi, kalau you tengok silicon ni adalah silicon atom. Contoh silicon atom saya bulatkan macam ni. Okay, setiap satu silicon atom, dia ni maksudnya dia akan form. Okay, dia akan form infinite numbers. Okay, infinite number of strong covalent bond dengan silicon atom yang lain. Ini contoh satu. Okay, kemudian silicon atom yang lain. Okay, mungkin kat sini satu lagi. Okay, sini satu lagi. Setiap satu itu dia akan form strong covalent bond dengan silicon atom yang lain. Dihubungkan dengan strong covalent bond dengan silicon atom yang lain. Jadi samalah kat sini. So lama-lama dia akan membentuk satu network. Dia akan membentuk satu network. Jadi sebab itu it has network covalent structure and silicon has infinite number of strong covalent bond. Silicon mempunyai bilangan strong covalent bond yang tidak terhingga banyaknya in the structure. So, since silicon has infinite number of strong covalent bonds, okay, a very high energy is needed to break the infinite number of strong covalent bond during melting or boiling. Jadi maksudnya untuk mengalami proses melting or boiling, okay, ikatan covalent bond ini perlu diputuskan. Dan kita tahu yang ini adalah covalent bond. Covalent bond yang very strong. Okay, jadi oleh kerana sangat kuat dan terlalu banyak, maka tenaga yang tinggi diperlukan. So, that's why melting and boiling point of silicon is very high because during melting or boiling process, the substance need to overcome the infinite number of strong covalent bonds between silicon atoms. So, ini penting. Ini penting. Memang kita tahu benda ni. Okay, next. Okay, next kita pergi kepada phosphorus, silicon sampailah argon. Okay, so phosphorus, silicon and argon ni, they are simple covalent structure ataupun they have simple covalent structure. Okay, kenapa they have simple covalent structure? Because these are non-metal elements, okay, and they exist, okay, they exist as phosphorus akan wujud sebagai P4, sulfur akan wujud sebagai S8 and chlorine akan wujud sebagai chlorine molecule Cl2, while argon adalah monoatom. Jadi mereka ini dipanggil simple, they have simple covalent structure. Okay, the covalent bond between the atom is very strong, but the intermolecular forces exist between molecules is very weak. Okay, sebagai contoh, ini chlorine molecule, ini other chlorine molecules. So, when these molecules are very close together, dia akan membentuk satu intermolecular forces yang kita panggil apa? Oleh kerana dia are non-metal, dia akan membentuk London forces lah. Tapi London forces secara umumnya dia adalah van der Waals forces. Okay, yang ini adalah covalent bond. Cl2 dalam tu ada covalent bond yang sangat kuat. Tapi bila kita bercakap pasal boiling point, kita akan bercakap pasal intermolecular forces. So, between chlorine molecules, wujudnya weak van der Waals forces. Sama juga phosphorus, dia wujud sebagai P4. Ini P4 molecule, P4 molecules. Okay. Oleh kerana P4 ini adalah non-polar molecule, okay, they are non-polar molecules.
Jadi bila mereka berdekatan antara satu sama lain, samalah dia akan wujudnya van der Waals forces. Secara detail ni adalah London forces. Okey, yang sangat lemah. Sama juga dengan sulfur. Sulfur wujud sebagai S8. So ini satu S8 molekul, ini satu S8 molekul, satu S8 molekul. So dalam S8 ni pun sama, dia ada covalent bond yang sangat kuat. Tapi macam tadi kita nak bercakap pasal intermolecular forces, maka antara between S8 molecule wujudnya weak van der Waals forces yang kita sebut sebagai London forces because they are non-polar molecules. Okey. Jadi kita dah belajar juga dalam tajuk sebelum ini dalam intermolecular forces, the strength of van der Waals forces, especially London forces, adalah directly proportional to the molecular size. Jadi kalau kita lihat which molecule has stronger van der Waals forces, apa faktor dia? Salah satunya adalah molecular size ataupun polarizability. Jadi kita kena kira sebenarnya, kita kena kira molecular size ataupun molar mass untuk molekul-molekul ini supaya kita boleh tentukan molecular size. Jadi kalau saya susun increasing order untuk molecular size. Okay, saya tunjuk kat sini. Okay, kalau saya susun, argon has smaller molecular size compared to chlorine and the largest molecular size goes to S8. Ini dari segi molecular size. Jadi, itu menunjukkan the strength of van der Waals forces increases from argon to S8. Maksudnya kalau kita compare the strength of van der Waals forces, argon has weaker van der Waals forces compared to chlorine, compared to P4, compared to S8. So that's why kalau you tengok data kat sini, kalau you tengok data tu, the boiling point or melting point akan increase from argon to phosphorus. Nampak from argon, daripada argon tu sebelah kanan, phosphorus ke kiri. Disebabkan apa? They have different strength of intermolecular forces. Okay, jadi untuk menjawab soalan ini, soalan yang ini ni dalam soalan tutorial tu, kena fahamkan yang tu dulu. So bila you dah faham, you baru boleh jawab. Soalan ni dia bagi boiling point. Boiling point. Dia tanya, dia ada satu data, dia tanya based on structure. Based on structure and intermolecular forces of the elements, explain why the boiling point rises from sodium to aluminium. Daripada sodium to aluminium, kenapa dia kata boiling point makin bertambah? Tu yang tadi kita kena tengok. Oh, rupanya they are metals. They are metal. So, they have metallic bond. Jadi kita kena compare the strength of metallic bond between sodium, magnesium and aluminium. So this is my suggested answers. Okay. Sodium, magnesium and aluminium have metallic structure. Okay. The strength of metallic bond increases with the number of valence electron. Okay. The valence electron of sodium is weaker. The valence electron of sodium is less compared to magnesium compared to aluminium. Jadi mungkin boleh tambah satu lagi kat sini. Strength of metallic bond. Strength of metallic bond. Kita compare lah. So kalau dia punya valence electron tu less, dia akan mempunyai weaker metallic bond. Good. So that's why the boiling point increases from sodium to aluminium. Okay, itu untuk question A. For question B, why silicon has the highest boiling point among the third period elements? Kalau kita tengok data kat situ, silicon mempunyai the highest boiling point berbanding elemen yang lain. Kenapa? So, kena ingat silicon tadi mempunyai apa? Network covalent structure. So yang itu kita kena explain. Jadi silicon, you tengok jawapan saya, silicon has network covalent structure. It has infinite number of strong covalent bond. Mungkin boleh tambahlah kat sini. Mungkin boleh tambah poin ketiga. More energy needed. Okay, more energy needed to breaks. Okay, to breaks. Okay, the strong. The infinite number of strong. Ayat tu. The infinite number of strong covalent bond.
Okay. Okay, so itu untuk B. And last question, the boiling point of sulfur is greater than that of phosphorus, chlorine and argon. Ini baru belajar tadi. Kalau kita tengok boiling point of sulfur lebih tinggi berbanding chlorine and argon. Okay, explain. So, kita dah belajar bahawa these element exist as simple molecular. They have simple molecular structure. Okay, so kalau kita tengok data tu, dia bagi apa? Dia bagi phosphorus, phosphorus, sulfur and sampai argon. Jadi kita mention phosphorus, sulfur and chlorine exist as molecules. So kita kena nyatakan dia wujud sebagai P4, S8 and Cl2 while argon exists as monoatom. Okay, they have simple covalent. They have simple molecular structure. Ini pun penting kena masukkan. They have simple molecular structure. Disebabkan dia wujud sebagai dalam bentuk molekul and monoatom tu tadi, they have simple molecular structure. And the molecular size of S8 is larger compared to P4, compared to chlorine and compared to argon. Disebabkan dia wujud dalam bentuk molekul and monoatom, kita kena compare dia punya molecular size. Maksudnya kira molar mass. Okay, since that, disebabkan itu, maka the strength of van der Waals forces of S8 is stronger compared to P4, compared to Cl2 and compared to argon. Jadi boiling point of S8 juga higher. Is the highest compared to yang lain-lain lah. So you boleh tengok relative atomic table of relative atomic masses untuk mengira molar mass untuk mengetahui molecular size. So kena kira dululah baru nampak kena tekan calculator. Sulfur berapa? 32.1 kali 8. Phosphorus berapa saya tak ingat. You boleh check kat situ. Okay kelas. Jadinya kalau kita lihat di sini, actually kita dah habis untuk tutorial untuk konten itu. Tapi kita ada satu lagi soalan. Okay, dia tanya explain qualitatively. Okay, saya besarkan sikit. Explain qualitatively the variation of boiling point down the group 1 and group 17. Okay, kalau kita dah faham yang tadi tu, actually yang kat sini dah tak ada masalah. Okay, kalau kita faham yang kita baru bincang tadi, just now, kat sini dah tak ada masalah. Okay, group 1. Kita tahu group 1 ini adalah metal. Group 1 adalah metals. Okay. Jadi dia adalah, they have metallic structure kan. Jadi kalau dia ada mempunyai metallic structure, dia mesti mempunyai metallic bond. Jadi kenapa dia kata, dia suruh explain variation, taburan boiling point group 1. Okay. So, you boleh cakap lah, you boleh start daripada mana-mana dulu. Nak terus cakap boiling point decrease going down group 1 pun boleh. Kalau tak tahu, kat sini saya ajar. Okay, kalau kita lihat going down group 1, okay, the atomic size increase. Nampak? Going down group 1, atomic size increase. Dan semua ini adalah metal. Okay, jadi oleh kerana mereka ni adalah metal, jadi dia mesti ada metallic bond. Okay, so attraction between the positive ions and positive ions or nuclei and the delocalized electrons becomes weaker bila atomic size makin bertambah. So metallic bond getting weaker, less energy is needed to overcome the attraction and therefore boiling point decrease going down group 1. So sebab soalan ni tanya secara umum sahaja, kita boleh jawab macam ni lah. Unless stated dalam soalan tu dia bagi elemen apa yang dia suruh you compare. Okay. Baik, next group 17. Untuk group 17, kita tahu tadi group 17 ni, contohnya apa? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Tetapi, they have simple molecular structure sebab they exist as molecular structure. Mereka ni wujud sebagai apa? Molecules. Apa dia? F2, Cl2, Br2, I2. Jadi, kita kena cakap pasal molecular size. Kita tak boleh cakap pasal atomic size. Going down the group, molecular size will increase. Okay? Kalau kita tengok going down the group, atomic size increase. Kalau molecular size, increase lah juga. Lagilah gabungan dua molekul kan. Okay. So, intermolecular forces, which is van der Waals forces, become stronger. Sebab okay, the intermolecular forces ataupun van der Waals forces become stronger sebab mereka ni hanya ada weak van der Waals forces iaitu London forces.
Jadi oleh kerana molecular size tu makin besar, kita tahu the strength of van der Waals forces directly proportional to the molecular size. Jadi kalau lagi besar molecular size itu, maksudnya intermolecular forces ataupun van der Waals forces become stronger. More energy is needed to overcome the attraction, therefore boiling point increase. Going down group 17. Jadi oleh kerana soalan ni tanya umum, kita bolehlah jawab macam ni. Tapi kalau dia bagi contoh elemen sebenar, kita kena jawab dengan detail dan kita kena compare. Okey kelas, itu sahaja untuk chapter 4, kita dah habis bincang. Jadi nanti saya akan send Google Form untuk you jawab soalan. Okey, pastikan submit. Kalau tak submit, dikira ponting lah. Okey kelas, thank you.